Pasti teman-teman pernah dengar celetukan, anak Gen Z gampang banget nyerah, baru dikritik dikit langsung overthinking. Atau, anak zaman sekarang, kalau stres dikit, pasti langsung healing. You probably heard people say that Gen Z give up easily when they get a little criticism, they overthink, when they feel a bit stressed, they go healing. Lalu, teman-teman pasti pernah mendengar istilah generasi strawberry. Generasi yang kelihatannya cantik di luar tapi rapuh ketika menghadapi tekanan. You might have also heard the term strawberry generation, a generation that looks good on the outside but is fragile when facing pressure. Kenapa ya Gen Z sering banget dicap lemah sama generasi yang lebih tua? Atau hal ini terjadi karena adanya benturan nilai antar generasi? So why do older generation often say Gen Z is weak? Or it is actually caused by differences in values between generations? Di video kali ini, kita akan jelajahi sisi psikologis dan sosial di balik label lemah ini. Aku Noala, akan memandumu untuk memuaskan rasa keingintahuanmu. In this video, we will explore the psychological and social reason behind this weak label. I'm Noala and I will get you through it. Pertama, kita harus pahami dulu, Gen Z tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dengan generasi Baby Boomer atau Gen X. Label lemah yang sering disematkan ke Gen Z itu sebenarnya muncul dari perbandingan gaya hidup antar generasi. Generasi Baby Boomer dan Gen X tumbuh di era yang keras, stabilitas ekonomi sulit, informasi terbatas, dan harus kerja keras untuk bertahan. Sementara Gen Z tumbuh di era digital, serba cepat, penuh informasi, dan di satu sisi, serba cemas. First, we need to understand that Gen Z grew up in a very different world compared to baby boomers or Gen X. The weak label appears because people compare lifestyle between generations. Baby boomer and Gen X grew up in the difficult times, the economy was unstable, information was limited, and they had to work hard to survive. Meanwhile, Gen Z grew up in the fast digital world, full of information and also full of anxiety. Menurut Dr. Haim Ginott, dalam teori helikopter parenting yang banyak diteliti dalam psikologi perkembangan, generasi sebelum Gen Z sering dibesarkan dengan pola asuh yang lebih independen dan otoriter. Sementara banyak Gen Z yang dibesarkan dengan pola asuh yang lebih protektif dan fokus pada harga diri atau self-esteem. According to Dr. Haim Ginott helicopter parenting theory, older generation were often raised more independently and more strictly. Many Gen Z, however, grow up with parents who were more protective and focus on building their self-esteem. Dari kecil, mereka terus didengar dan dilindungi. Ini bagus untuk membangun kepercayaan diri. Tapi di mata generasi lama yang terbiasa tahan banting, ini bisa terlihat seperti manja. They were listened to and protected since they were young. This is good for confidence, but to older generation it may look like being spoiled. Nah, karena cara hidup dan pola asuh yang berbeda ini, maka cara menghadapi masalah tiap generasi pun beda juga. Tapi bedanya ini sering disalahartikan sebagai tanda kelemahan. Because of this differentialhood, each generation deal with problems differently, but these differences are often mistaken as a weakness. Yang kedua, menurut penelitian dari The American Psychological Association tahun 2022, Gen Z adalah generasi paling cemas dibanding generasi lain. Hal ini disebabkan karena Gen Z adalah generasi digital native. Mereka tidak pernah mengenal dunia tanpa internet. Second, research from the American Physical Association 2022 shows that Gen Z is the most anxious generation. This is because Gen Z is the true digital native generation. They never live without the internet. Tekanan di dunia maya, seperti cyberbullying, FOMO atau fear of missing out, dan standar kesuksesan yang tidak realistis adalah tekanan yang nyata dan tidak dialami generasi sebelumnya dalam bentuk yang sama. Jadi ketika Gen Z terlihat stres karena media sosial, generasi sebelumnya mungkin menganggapnya sebagai masalah yang tidak nyata. Online pressures like cyberbullying,
FOMO and unrealistic success standards are real challenges that older generation didn't experience in the same way. So when Gen Z gets stressed because of social media, older people may see it is as something silly. Selain itu, Gen Z lebih sadar akan krisis global seperti pandemi, resesi, dan perubahan iklim bikin masa depan terasa nggak pasti. Jadi, bukan karena lemah, tapi karena beban psikologis mereka jauh lebih kompleks, terutama di era informasi yang nggak pernah berhenti seperti sekarang ini. Menariknya, Gen Z justru dikenal sebagai generasi yang lebih sadar kesehatan mental. Kalau dulu stres dianggap hal biasa, sekarang mereka berani ngomong, "Aku butuh bantuan, aku butuh istirahat." Gen Z is also more aware of global issues like the pandemic, recession, and climate change, which make the future feel uncertain. So they are not weak. They simply face more complex psychological challenges in today's non-stop information era. Interesting, Gen Z is actually more aware of mental health. In the past, stress was considered normal and the people didn't talk about it. Now Gen Z dares to say, "I need help, I need a break." Menurut riset dari Verywell Mind dan Harvard Health, Gen Z paling terbuka terhadap terapi dan self-care dibanding generasi sebelumnya. Nah, buat sebagian orang tua, keterbukaan ini justru terlihat seperti kelemahan. Padahal sebenarnya ini bentuk kekuatan bahwa mereka berani menghadapi diri sendiri. Research from Verywell Mind and Harvard Health shows that Gen Z is the most open to therapy and self-care. Some parents, this looks like weakness, but it's actually strength. They are brave enough to face their own feelings. Dan menurut penelitian di Jurnal Psikologi Indonesia yang terbit tahun 2021, keterbukaan emosional ini justru meningkatkan resiliensi dan kemampuan beradaptasi terhadap stres. Hal ini tentunya akan menyebabkan adanya benturan nilai antar generasi. Apa yang dianggap kuat oleh generasi lama belum tentu sama definisinya bagi Gen Z. A study from the Indonesian Journal of Psychology in 2021 says that being open about emotion actually makes people more resilient and better at handling stress. This is natural creates of class of fellows. What older generations see as strain is not the same for Gen Z. Berdasarkan penelitian oleh American Psychological Association atau biasa disebut APA, bagi generasi lama, kuat berarti diam dan menahan masalah. Namun bagi Gen Z, kuat justru berarti berani mengakui kelemahan dan mencari pertolongan. According to APA research, older generations think strength means staying quiet and dealing with problems alone. Gen Z thinks strength means being brave enough to admit their struggles and ask for help. Apa yang disebut lemah oleh generasi lama sebenarnya adalah kesadaran akan kesehatan mental yang lebih tinggi. Gen Z lebih berani bilang, "Aku nggak baik-baik aja," dan itu adalah bentuk keberanian baru. Sebagai bentuk, mereka berani menghadapi diri sendiri dan lebih aware akan diri sendiri. So what older generations call weak, it is actually better mental health awareness. Gen Z is more willing to say, "I'm not okay," and this is a new kind of bravery, being honest and more aware of their own feelings. Lalu, berdasarkan studi dari LinkedIn atau Deloitte tentang tren kerja Gen Z, bertahan di pekerjaan yang toksik justru dianggap bodoh. Lain halnya dengan generasi baby boomer, mungkin bangga bertahan di satu perusahaan selama 30 tahun. Gen Z lebih loyal pada nilai-nilai pribadi, work-life balance, dan pertumbuhan diri. Sementara generasi sebelumnya, sikap ini bisa dianggap sebagai tidak setia dan cepat menyerah. Studies from LinkedIn and Deloitte also shows that Gen Z has different work values. For them, staying in a toxic workplace is not smart. Baby boomers may feel proud to stay in one company for 30 years. Gen Z, however, is more loyal and to their personal values, work-life balance, and self-growth. To older generation, can look like being disloyal or giving up too fast. Sekarang bayangkan, bagi generasi yang dulu berjuang dari nol, kerja keras tanpa banyak mengeluh itu tanda kekuatan.
Tapi bagi Gen Z, keseimbangan hidup dan kesehatan mental justru jadi prioritas. Jadi yang terjadi bukan siapa kuat, siapa lemah, tapi benturan nilai hidup dan cara bertahan yang berbeda. But remember, all the generations had to fight hard from nothing, so working without complaining felt like strength to them. For Gen Z, mental health and balance are more important. So this is not about who is strong or weak. It is about different life values and different way to survive. Jangan salah, di balik stereotip lemah, Gen Z juga punya kekuatan luar biasa. Yang pertama, adaptif terhadap perubahan teknologi. Kedua, punya empati sosial tinggi. Terakhir, berani bicara soal keadilan, kesetaraan, dan isu global. And despite the weak stereotype, Gen Z has strong qualities. They adapt quickly to new technology. They have high social empathy, and they speak up about justice, equality, and global issues. Penelitian dari survei Deloitte Global pada tahun 2024 bahkan menyebut Gen Z adalah generasi paling sadar nilai, paling peduli terhadap isu kemanusiaan dan lingkungan. And a 2025 Deloitte Global Survey even when says Gen Z is the most values-driven generation and cares the most about humanitarian and environmental issues. Jadi mungkin mereka bukan lemah, tapi lebih peka dan manusiawi. Jadi, setiap generasi punya caranya sendiri buat bertahan. Gen Z bukan lemah. Mereka hanya berjuang di medan perang yang berbeda. Medan perangnya penuh dengan tekanan digital, ketidakpastian ekonomi, dan kesadaran akan isu-isu global yang membuat cemas. Sebaliknya, So maybe they are not weak, they are just more sensitive and more human. Every generation has its own way of surviving. Gen Z is not weak, they are just fighting in a different kind of world, a world full of digital pressures, economic uncertainty, and global problems. kita juga perlu memahami bahwa generasi sebelumnya dibesarkan dengan nilai survival dan ketahanan fisik. Kritik mereka, meski terdengar menyebalkan, seringkali berasal dari rasa khawatir dan cara mereka menunjukkan kasih sayang. We also need to understand that older generations grow up with survival with physical toughness. Their criticism, even if it sounds annoying, often comes from worry and from their own way of showing care. Menurut bahasa mereka, kalau kamu Gen Z atau mungkin dari generasi sebelumnya, gimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar makin banyak yang bisa mikir bareng. Aku Noala, stay curious, dan sampai jumpa. If you are Gen Z or from an older generation, what do you think? Share your thoughts in the comment. Don't forget to like, share, and subscribe so more people can learn together. I'm Noala, stay curious, and see you next time. Bye bye.